Hi peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ek aan met die bespreking oor woordorde. We continue the discussion on word order. Ons het in die vorige video geleer dat in 'n enkelvoudige sin kom die werkwoord in die tweede plek, dan is daar bywoorde van tyd, wyse en plek, met die infinitief heel aan die einde. We learned previously in the previous video that in a single sentence, the verb comes second in the sentence. The adverbs have to come in the order time, manner, place, and the infinitive comes to the very end. Kom ons probeer sin nommer 1. Dit sê daarso: skryf die volgende sinne oor in die korrekte woordorde. Write the sentences over in the correct word order. Ons begin met sy. We're going to start with sy. What has to come second? The verb. Daar's my werkwoord kom. Nou kyk ons vir die bywoord van tyd. Let's look for the adverb of time. Wanneer kom sy? When does she come? Antwoord: elke dag. Nou soek ons vir die bywoord van wyse. Let's look for the adverb of manner. Hoe kom sy? How does she come? Antwoord: per taxi. Per taxi. En nou kyk ons vir die bywoord van plek. Let's look for the adverb of place now. Waar kom sy? En die antwoord is skool toe. Daar is my antwoord. Sy kom elke dag per taxi skool toe. Die belangrikste ding, die werkwoord kom in die tweede plek. Sin nommer 2. Ons begin met die seuns. Goed. Kom ons kyk eers vir ons werkwoorde. Let's look for the verbs first. Gehardloop is 1, past tense, en het. We have 2 verbs in the sentence, the helping verb het and the main verb gehardloop. Helping verb will come second in the sentence, main verb will go to the end. But let's be careful. The bad friend, om kos te kry infinitive, is also there. Make sure he's at the very end. Let's start. Die seuns. Okay. Wanneer kom die seuns? When do the boys come? Adverb of time. But before that, of course, we need my verb. Die seuns het. Now when, pauze, which means break. Nou kom die bywoord van wyse, adverb of manner. Hoe kom hulle? How do they come? Vinnig. Okay. Waar kom hulle? Where do they come? Na die stoepie, to the tuck shop. Nou kom my tweede werkwoord, my second verb, gehardloop. En my infinitief heel aan die einde, om kos te kry. One verb second, the other verb to the end of the sentence with the bad friend in the infinitive at the very end. Dan, wanneer kom hulle? When, pauze, tyd. Hoe kom hulle? How do they come? Vinnig. En dan plek, waar kom hulle? Na die snoepie. Tyd, wyse, plek. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou.